That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. This newscast is brought to you by Herbastrong, food supplement for healthy aging. Strong sa una, Herbastrong karon. Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions. To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus, sa tulong ng MX3 capsule na verified with alpha, beta, and gamma mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 capsule, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3, tunay, natural at original. Pagkising sa umaga, babangong maligaya, harapin ang pag-asa. Huwag kang mabahala, meron kang kasangga, kalusugan mo'y mahalaga. Sa trabaho at negosyo, kasama mo sa pag-asenso, makabuhay. Makabuhay, makakalusugan, nakakabuti ang makabuhay. Makagaling, makamoming, happy family. Makabuhay. Ang mas pinasarap na CDO Idol Hotdog versus previous formulation. Try natin? Ma, the best! May panalo na! SB90! Pagdating sa hotdog, CDO Idol. Sobrang sarap mapapainda. Our meatiest, our tastiest. Our meatiest and tastiest CDO Idol Hotdog ever versus previous formulation. Buy now! Ito ang idol ko. Mga kasama, ako si Radyoman Buin Alguno. Taas ba ang presyon sa inyong dugo? Doon ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka nahibaw ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka? O di ba nitaas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, ug daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, ug bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palya alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.